Wadidaw, tumpukan pasir teman. Ini apa ini? Speedboat. Oh, warna merah. Coba kita kumpulkan teman. Kita taruh di sini. Wow, masih ada. Coba kita gali. Wow, ini mobil apa tuh teman? Besar sekali. Wow, mobil monster. Oh, kita cuci dulu teman. Oh, bidau. Keren. Kita gali lagi. Oh, ini truk tangki. Oh, didau. Koron. Kita kumpulkan. Kita coba gali lagi. Nih, mobil beko. Warna oranye. Kita kumpulkan juga. Kita gali lagi. Wow. Nih, mobil balap. Keren. Kita kumpulkan teman-teman. Oh, kita dapat banyak. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat 5 biji. Keren. Oke teman-teman. Mantap.